Pero ang naguba. So, ako mga small talk na kay Kwan. Ilan mo? 4, 6, 8, 10. 5. Okay mo po. Alger, asa naman yung mga classmates? Asa man tong kuan? Sige lang, nagklase to sila silang damgo ba? Nag-solve na siguro dito kuan. Infinite potential nga gipangita asa naman tong adaraday bugo. Two, 4, 6, 8, 10. I-off lang yapon ko na yung camera ha kay mobile data pa nang gigamit ron. Hopefully na itong mga taga-converge mag-install sa actually kung wala internet no kay or limited imong access mas peaceful ang kuan. Peaceful imong utok. Sige. So maybe others will just join us later. Sugdanan na ang recap quickly. So last time, kini i-extend na nato to 3 dimensions ang Schrödinger equation, no? And then the same thing we did sa 1 dimensions atong kuha ang time independent Schrödinger equation. Basically, gitangtang ra ang time dependence, ang first derivative with respect to time, i-equate nato, gilisa nato kini E multiplied to your wave function
And then, ang imong wave function will be purely dependent or your wave function is a function solely of position na xyz, wala na kay position of time. So kini sad kini ang atong gamiton to solve different systems. First, yesterday, gisugdan natong particle box. Later, ato na extend ang paggamit sa time-independent Schrödinger equation to kuan a hydrogen kanang atom. So, system na. Kini kay model pa ni siya, no? Remember, kini particle na box, way, gives us a perspective what would happen if you have a particle that is constrained to move or exist or constrained within a certain potential. And that potential for a particle in a box is kini. Ako later beyond rape in so introduce na ako ninyo ang kuan kining variable separable nga technique to solve a homogeneous kini man good nga equation. This is a homogeneous equation. Homogeneous. Second is you have a multivariate differential equation. What you do is para dali siya ma-solve, it's easier for you to solve a multivariate or multivariable nga differential equation. I-separate nimo into different functions, constant dimensions, three. Your wave function is a function of three variables. Then you assume you can have three separate functions that if you multiply it, it replicates or equates to your original function. So, na itong gibuhat diri. And then, we do the algebra. So, algebra pa nindiri nga part. So, kini algebra pa na nga part. If you remember, separate na to. Nag-multiply ta og 1 by multiplying 1 over x, y, z, in both sides of the equation until we arrive this somehow ko lang mga terms that only varies with a specific parameter or variable. So kining nga first term, this only varies with x. The second term varies only with y. The third term varies with z. And then on the right hand side, we will assume nga naa sa counterpart ang kining mga terms here on the left hand side, such that we can equate these terms to their respective constants. And that constant for our case ay kining energy sa imong system. No? Such that when you take the sum of these three constants, it will give you your total energy. Right? Okay, mo na itong gibuhat last time. And then, once you solve this kuan, okay, so equate nimo tag sa ka term to the constant term on the right hand side, and then you have a three separate differential equation. Excuse me. Excuse me. Oh, sana. Okay. And then wala pa mo DE, no? Wala pa mo DE. So, pero if you solve this differential equation, ang tunan yung katuna, you can either have kini
this form of these are just few of the solutions to this second order differential equation. There are other possible solution you can express. In fact, you can express these in terms of cosines and sines. So you can have y of x is equal to some constant multiplied to sine function or cosine function or combination of both. Sa kinilang nga discussion, kinila sa atong gamiton. But those solutions kung in terms of cosine and sines, they're still valid. No, they're valid. They are solution to these differential equations. Only that preference lang sa kini nga discussion nga gigamit nato ang exponential nga solution. And then if you solve this having these wait these solutions, kini sila nga constants will come out. Kini no? Sa EX. Kini actually magikan pa ni siya sa kuan sa atong sinedere. Akaton nga itong derivation. Basta man siyang energy. So, NS r square pi square over 2m square. Where L is your dimension of your box. So for x, y, and z, okay, naman kayo 3 separate differential equations. Okay. So tanan sila same nga form. And then okay, muna yung giingan nga you can also have a solution nga in terms of sines and cosine. Ngano ni balig siya dalig sign? Preference ra gyud actually. Preference ra gyud sa ikaw pwede ra ka mag-sign or in terms of exponentials imong gamiton. Siguro kamo na akong pabuton niya in exam kung ganahan mo in terms of sign or exponentials in yung solution. Equivalent na. Okay. So for differential equation, you can have solution here. Can be so sine KYY, where your K is given by this, N pi over L. Okay. And then once we have the individual solution to these three differential equations, separated differential equations, ato siyang i-plug back sa atong assumption nato na your wave function can be represented by a product of three separate functions x, y, and z. So since na-solve naman nato individually ang x as a function of x, capital Y as a function of y, z as a function of z, then we can have this more generic solution containing all the separated solutions of the three differential equations, separated differential equations, where our C, capital C, is now a product also of our constants Cx, Cy, and Cz. Kini sila. No? Okay. Okay, once we have this solution, okay, akong klaro na kini nga solution, this is now our solution to the three-dimensional time-independent Schrödinger equation. Kining colorful kay sanan. Anya pero kini sila, kining x, y, z, these are the separate individual solution to your separated nga differential equations. Pero ang pinaka-complete kay kini. Mao na itong gipangita actually. Kining na C sin kx, sin kyy, sin kzz. Kay mo man atong gi-solve
sa kuan for a three-dimensional particle in a box. Once you have this solution, ang next nga buhaton kay pangitaw ninyo unsa ning C. Ang tawagan na niya kay normalization constant. And to look for that, kay mo assume ka nga ang probability of finding a particle inside the box is equal to 1. So ang tawagan na nga process kay normalization. So the normalization process is you just equate kini siya, which gives you the probability. And since we're very sure nga inside the box ra atong particle, our wave function only exists within the box, then it should be equal to 1. So equate na to siya 1. So solving this integral, so you evaluate the integral na kay tulo ka ko ano, tulo ka integrals, multiple integrals yan. You have three variables here, x, y, and z. And then I think ako ni na in the last time maghapon nga each of the integral iyang result, once you integrate that, evaluate that from 0 to L, kay L over 2 ni sila, kini sila sin square kxx, and so on, and the other integrals. Individually, kanang integral kay L over 2 ang kuan ang ma-obtain ninyong result. So that means once we multiply all those L over 2, you'll get this, right? C square L over 2 cube, which is equal to 1. And then since kibaw man ta sa atong dimension sa L, it's given in the problem, and then equal to 1 man siya, then we can solve for the normalization constant C. So man siya ang normalization constant, square root of 2 over L cube. And then once we have the normalization constant, ibalik siya sa imong, okay, nailisan na nato ang C og kanang 2 over L 3 halves, no? So this is now our normalized wave function for a particle in a three-dimensional box. Okay. Sige. And then kini kay stationary state panino. Stationary state. Yes, stationary state na xyz as a function of para siya. Ang complete nga wave function, which is now a function of xyz ang time, kay katong giingon ninyo ipapilit ra niyo dito ang kana e to the I e t over h, and then you'll have sorry. Nakoy nasa iyo po ko. Lang ato na i-verify. Kaya nabigyan ako ba? So once you have nabaligid ni. Question so far. Lagi. Ang stationary state this is a state with definite energy. So kini dining na icon na ay a function of time. So kini ang imong normalized wave function, and then mao ni imong stationary state with definite. Stationary state meaning na kay definite energy. Na nakani nga term kining e to the I e t. Okay? So this the term stationary state means that your wave function has describes a state of definite energy. Kana. Okay. So may mong complete nga wave function, no? Nga naana ka ning kini e to the I. Katong di ko time dependence ba? As kini siya. Okay.
And then I also mentioned about normal degenerate states. Degenerate states, these are states nga equivalent. Naglahi lang sila og quantum numbers, no? Naglahi lang sila og quantum numbers. For example, say you have these states where your wave function y is a state described by wave function nx, ny, nz, which is a function of x, y, z, describe a state of your particle with um, quantum numbers nx, ny, and nz. Okay? Ang degenerate state na mention ko ni gahapon, these are these are state of your particle nga equivalent same ra sila og total energy, no? So let's say kini silang tulo, kining y112 y psi 112, psi 121, psi 211. If you compute the total energy of these wave functions, the same ra, equal ra. So man silang, we can say that these wave functions, these are degenerate state sa imong particle. Okay, so mo ni. So if you try to compute for the individual energies of these wave function, for example, for psi 112, ay imong energy is 6 h bar square pi square over 2 ml, which is also the same as the energy of your psi 121 as well as psi 211. Same sila energy. So degenerate states ni sila. Ang tawag ana degenerate states. Degenerate states akong gimen diri and x and degenerate states also describes states nga same energy pero imong quantum numbers ito ng m l n l m l ug ms. Same gyapon nga definition. Okay? Sorry ta sa hydrogen atom. Okay, so hydrogen atom. Do you have questions? Okay, approximation man atomic model na box describes particle constraint box. For hydrogen atom, yes, your atom is constrained to exist within this orbit, no, around the nucleus. However, nakalain niya kay potential ng kini. Ang potential sa particle box kay rectangular man tugod. So rectangular. A particle box, ang imong system is spherical. Polar ang imong gamiton nga kuan diri. Nga coordinate system. Okay.
ang potential for a hydrogen is a function from of your the nucleus, no? So let's say you have an electron orbiting the nucleus. The distance between your nucleus and the electron is r, and once it um, so ang imong kuan dere, imong your it's more easier to now use coordinate involving r theta of another not prohibited to use rectangular if it's easy to deal with um, equations and differential equations later nga that is one that varies with r theta phi. Pwede ra gyud gihapon bitaw mag rectangular may pero lisod lang imong kon ang forms. For example, ang imong r will be square root of x squared plus y squared plus z squared. Ang imong theta x um, kung imo ni siya i-consad nasa siya iyahang equivalence in Cartesian as well as mong phi. Ang ano siya equivalence in sa kuan sa rectangular ay ano daw discuss diri sa kuan. Okay. So sa is arc cosine z over ang phi kay tangent arc tangent y over x. So kana palandaan kung makita pa ka sa equivalence inigamit kung ganahan jud ka mo insist jud ka nga mag-Cartesian ko sir kay mo akong naandan since high school ganahan ako mo stick sa akong naandan. Oh, mo ni mo i-deal na ko na variables kana x squared plus y square root of x squared plus y squared z squared nya arc cosine of arc tangent nya inigbalik nimo sa imong kuan alis sa imong model ko sa form niya magbaw na kag mag siya cylindrical example sa niya later nyo that can be approximated to a cylinder. So instead of using spherical or rectangular coordinates in solving, let's say, papangitaon mo sa electric potential. So mas daw mag-cylindrical coordinates mo. Akuan kay system, the topology of your system is a coordinate system. And nanam tay mga established nga mga kuan nga techniques once we go to or once we use polar coordinates or for the reason is in system, okay, if you're looking at so circle and in potential even by this a function of your from the curve of the speed
award center. Itong is sa sa which has a radius of no? So at some mag consider yang can be here and dari na son no really like so you uh, only pencil equation kay kini nga line where lots of equation of
Donggan ra? 2, 4, 6, 8, 10. Siya di absent. Wala si... Okay. Do you have any questions? Tayo nagsigar ako tabi diri niya. Na may ganahan ipangutan. Question. Wala. Sige. Padayon ko. Pero if na may question, just let me know. Or na may ganahan ipa-expound or ipa-kuon. Ano sa may sunod buhaton na ni? So, ang next is... i-plug in na to ang atong potential, no? So, substitute na to atong potential, which is katong 1 over 4 pi epsilon naught e square over r. Kini siya. Negative. So, i-substitute na to. Asa naman na? Kini kay gi-expand pa ni. I-expand pa ni siya ang Laplacian. Okay. So, wala pa. Gi-substitute diri. So, gi-deal sa nato ang kuan ang separation of variables. So, again, we will assume kay three-dimensional man gihapon ni nga kuan. 3 dimensions of space man gihapon ni say. I-separate nato in terms of r, theta, and phi. Okay? So, nakay radial nga solution, nakay sa kining theta, polar angle nga solution o azimuthal angle nga solution. Yan ay tawag, special tawag aning kining product of polar function o azimuthal nga function. Ang tawag niya kay spherical harmonics. Gi-assign na siya og capital Y nga kon nga function, which is a function of theta, your polar angle, and phi, your azimuthal angle. So, ang imong wave function is a product of the radial solution, radial function, and your spherical harmonics y. Ang complete nga, kuan ba? Complete nga wave function, ang tawag, ang complete nga wave function kay product of your radial solution and the spherical harmonics. Okay. Mani siya. Potol-potol. Pero madunggan ra. Okay. Sige. Ang sama na kay question nesta. Madunggan raman daw nilang presbitero. O, ugnikin daw. Ala. Sige, padayon sa ako. I-check daw sa imong end daw is tingig sa imong end sa kuon.
if ever kuan putol-putol tas taan problema tagon sa internet connection. Anyway, sige. So unsay buhaton na isunod? So variable separable, no? So same gyapon, the same thing what we did yesterday for x, y, and z sa rectangular coordinates. So mangita ta og kon function nga mo somehow mo replicate sa atong wave function. So maning naghimo ta ning r theta phi tulo ka kon separate functions. So what you do is the same. So i-substitute na natong psi to our Schrödinger equation, to our differential equation. So nana kay r, capital theta, and capital phi. So gi-substitute na to dire, right? So, and then same here sa second term and third term. Ang u kay gikuan sana diha sana unya na nato i-kuan kay para later na siya magsamok-samok. Ato sang i-fix ang atong differential equation, i-separate sa nato. Kini lelehig agi kay ilahan ning last time sila si kuan akong gipasuwatan ni mga bati kay agi batana. Sila si Baton. Okay. Kini murag kang daya ning second term. Kini kang Daniel lam siguro ni. Anyway. So ang gibuhat nato sunod kay ang atong libog ari sa ta focus sa kini first term be. So our first term kini na kay h bar square over 2m gawas na siya kay constant man na siya applied to all the terms, no? Then na kay 1 over r square and then partial derivative of r, partial derivative with respect to r na kay r square and then partial derivative na sad sa imong wave function which is now represented by capital R, theta, and phi. Since ang imong partial derivative is with respect to r, then you can regard theta and phi, functions theta and phi, as constants. So gipagawas na to. So naka na ang hibili na lang kini na lang, no. Di nyo makita na kung cursor good. So ako na lang drawingan og arrow. So kana, no, ang hibili na lang kana sa first term. Sa second term, which is now na problema gyapon to si Esta sa kon. Asa to si Esta? 2, 4. Okay. Paday na sa tabing kay murag. So ang second term which is now with respect to theta. So ang imong r o azimuthal angle phi mo na say constant sa second term, no, kay imong partial derivative is now with respect to theta. So morning kana na lang mahibilin partial derivative of your theta function with respect to theta and then napakay sin theta sa kon sa gawas di na pwede like, nagyud na siya ha, di na siya sulod diri inana gyud na siya kay from the Laplacian na siyang operator. Naabot na mo ani kining different coordinate systems sa inyong vector analysis. So man yung ganung
siguro inigkuha na siguro yung math phase na siguro ni introduce sa inyo. Different coordinate systems. Nani dito ang Laplacian, ang form sa Laplacian kay ngani. Salig lang sa mo nga mo ni ha. Salig lang sa mo sa math nga ang kini. Or pwede ra sa inyo i-check unya sa answer references. So in rectangular coordinates na kay lahi nga form ani in spherical polar mo ani siya. So nagid ni siya sin theta na siya sa gawas. Ang derivation na adto na lang sa vector analysis. Wa na siya sulod sa kuan sa partial derivative, inner partial derivative. Kini. Nagid na siya sa nagid na siya diya. Okay? And then napadjud kay 1 over r square sin theta gyud sa gawas. Yan di kini nga sin theta, dili na siya part diri ha, sulod ha, careful mo. Ana. Nya di sad pwede nga kini nga sin theta inyong ipagawas dito. Kay theta ba yun na function of theta. So dapat mo agi siya sa kini nga operator, sa kini nga derivative una na mo siya mapagawas. Okay, that's for the second term, which is for with respect to theta. Ang third term is with respect to phi. Variable phi. Okay. Kasabot mo sa agi ni kon. Kinsa man nagsuota ni? Okay. Sa third term, ang imong kay with respect to phi man ni, ang imo na sang constants kay ang r, ang radial function ug ang polar nga function, no? So nasa sa gawas, then ang nasa sulod kay kining phi, capital Greek letter phi. Kay with respect to phi man ang third term. Then nagapon kay r square sin square theta. And then okay, ang fourth term kay as isa diha ang potential. Basta na kay ang potential nato for a hydrogen atom kay di siya zero, no? Na given ani kini mga tong potential. Pero later na ta na i-deal once we have cleaned our atong nalimpyuhan ang atong equation, differential equation. And then same, ang imong phi diri is now represented by r theta phi nga functions. Okay? Next, unsay sunod? Kini kay okay. Ato nang kini pa day. Sorry. Kini pa no. Kini pa siya nga line. Kini nga line diri. Ang sa may gibuhat ani. So ato nang operate apply na natong mga derivatives. Right? So gi-differentiate nato ang okay. So kwanta ni nga kini nga derivative with respect to r. Pero these are like pila ni kakuan. So na kay 1 duha ka terms, no? Ang kining theta og phi gipagawas na dara. Right? And then na kay r square og kining partial derivative of your radial function with respect to r. Ang unsay gamiton na ning rule sa differentiation? Duha man ni kabo, product rule. No, product rule og wala siya nag-chain rule. So product rule ang gigamit. So first kay i-regard nato ang kini as constant. Wait sa adere. Ang sa kini nga sa mukha. Kini nga term i-regard nato ang r square as constant. So ang giuna nato operate kay kining partial of mas nindot tanig kung nani chalkboard or kanang naagid mo pag solve ani ba para kamo sa tong pasuwaton diri sa kuan kay matagbaw ko point kung asa unsa akong gimean nga terms. So kini siya mao natong gi-differentiate first and then setting kini siya as constant, right? And then so that's why you have now second derivative of your radial function r with respect to r. And then product rule still applies. Ang constant now is kini na sad ang
i-operate na sa nato kay kini na sang r square. So wala kang na kay 2r, no? 2r nya first derivative of your radial function. So mo nang duha ka terms na sa imong first term. Kini nga term. Kana nga term, that whole term there. And then sa second term, same thing we will do. I-regard na tong r og phi as constant, so gipagawas na to, no? Kana sa gipagawas. And then our theta, ato nang gi-operate kini. Pero you also have two terms here, kini sin theta o kining partial derivative of your polar function with respect to theta. So same gihapon, product rule. Derivative of sine is cosine. And then giset constant ang partial kini, giset constant ni, so that's why naka ani. Kini siya ang imong derivative sa sine. And then now we will set sine theta constant, and then mo na sa ni ang i-differentiate, so constant ang sine theta. Then you have second derivative of your polar function with respect to theta. Sa third term, easier, no? Well, you don't have to do anything kay wala man kay imong r og theta kay constant man na daan. So and then you don't have anything inside sa imong partial derivative with respect to phi. You only have this. And then same thing na nakadihay ur kini, which is your psi represented by the three functions. Okay. Okay. Next thing is same na sa katong gibuhat nato earlier. Gimultiplyan nato og 1. Oh yes, 1. Both sides gimultiplyan nato ani. So it's like multiplying 1. R square over r theta and phi functions. Kay para mga tangtang ni sila, kini sila mga tangtang ni. No. Leaving us with kini nga mga terms. Kini dayon kini and kini. And nawagtang ang nyara ha nani siya'y gibalhin nato ang e kini. Gibalhin nato ang e kini sa left hand side, transpose nato, and then nakay r square sa no coming from this. Right? Basta hopefully okay ra ang imong reception sa no. How about the others? Kay di sa ko sure sa akong connection diri maputol-putol sad actually. Okay. Tag-as ka ng equation purigawa aning ko ng derivation na. Pero sige lang, i-go through tani. Anyway, balikan ninyo sa inyong quantum mechanics. Dito mas deeper ang inyong discussion dito. Okay. So now we have three separate equations. Dere na ang magic mahitabo. So na kay katong grupo ni og two differential equations. One is for the radial component, and then the other is for the spherical harmonics nga component. Ang imong radial kay purely function of r. Okay? Purely function of r. And then ang imong second nga component is functions both of the polar angle and the azimuthal angle phi. Onya you guess daw unsay gibuhat ani kini nga line. Magic ni siya. Mathematical magic.
So ah, sige, absorb sa ninyo sa inyong hitabuan ng kining mga kanang mga lines na. Nya unsay gibuhat ani? Kuan lang ano siya tawag ani? Note lang daan nga ah, especially sa laylay nga bukid, laylay sila paagi pag kuan, pag aning kining hydrogen atom. So in fact, uban nga lines nga atong gi-cover diri kay skip na sa mga libro. And tingali igabot niyo sa quantum mechanics yun ninyo kay lahi sad ang pag-derive ani sa solution ani. Pero later you'll see nga you'll arrive at the same solution. Ang atong gipangita kay ang atong gipangita kay kini siya. Unsay solution, unsay wave function nga mo satisfy sa atong Schrödinger equation. That's the same for the whole quantum mechanics siguro nga sa first quantum mechanics kay kana siya pagpangita sa kining psi for different system. Different system meaning mag-vary usually kay ang potential sa gahapon maglahi-lahi ang potential. For example, sa infinite well nga potential, lahi mong potential dito. Ang ato pang na-discuss so far is particle in a box, although naa sa libro sa dito ang sa finite ug infinite potential nga discussion nga wala na ko gi-cover kay kana masamot tagkakahudan og oras. And pero ang theme gyud is to look for unsay imong wave function nga mo satisfy sa imong Schrödinger equation. Remember, your wave function will tell you unsay distribution sa imong particle inside that system. And then once you have the distribution, then you can go back to taking the square and then multiplying katong infinitesimal volume or infinitesimal nga element dx bar dy or dz para makakuha ka sa probability of finding kini nga particle inside that system. The theme will balik-balik na siya. Pangitawon yung psi, solve ninyo ang normalization constant, ibalik niyo plug in sa inyong wave function, and then once you have the wave function, ipasolve na sa ang probability distribution function and the probability. Balik-balik na siya for different system. Pero ang process nga ganahan makatunan in these core subjects sa kini o sa inyong quantum mechanics 1 and 2 later kay kana unsaon ninyo pag solve ang Schrödinger equation nga mohatag og yun ani. Yang process the same ra gyud as in the same ra gyud balik-balik ra. So manang mastera ninyo kay kung ma-master ninyo mathematics then ang inyo na lang ang next na sa ninyo yung problema kay ang pag understand sa concepts o sa mga concepts o kana fundamental principles sa kini quantum mechanics. In fact, hangtod karon kay dili siya kung moagi sa yung reels or mabasahan ninyo, we don't fully understand quantum mechanics. We don't fully understand the subatomic particles. That's why we rely on probability. All of these techniques, katong even kanang Heisenberg picture or the quantum mechanics, rely on the probabilistic nature of the mathematics nga atong gigamit to understand subatomic particles. Mao nang si Einstein di siya ganahan og quantum mechanics kay di siya gana sa probabilistic nature sa mathematics nga gigamit to understand the subatomic world. He likes his physics to be deterministic. That is, dapat kabaw ta exactly asa ang electron. Kabaw ta exactly unsa yung ang in quantum mechanics dili we don't have that luxury to get a analytical deterministic nga ba nga solution. Probabilistic yun siya. Mao siya pinaka so far successful theory to understand quantum mechanical systems
quantum mechanics, no? Kana sad ang spooky samot pa na otro pa nagdiganan si Einstein. Kana spooky action at distance. Kanang kana quantum entanglement na how can you kuan when you have two electrons, kining electrons they share the same properties. Nga if when you say an entangled electron, when you say an electron is these electrons are entangled, ilang states kay same, no? Regardless of their distance. So what you do to one of the electrons in this specific position and specific time, the same mahitabo dito sa imong katong entangled ng electron. And that has been proven experimentally. Ato experiment nga gibuhat dere surface of Earth and sa ISS sa space station nga indeed nga they observe nga kung nakaibuhaton sa imong electron in this sa dere sa ubos, the same happened to the electron outside. Kana spooky action of distance, quantum entanglement na siya. Nya kana ni rely na siya sa probabilistic nature of quantum mechanics. Okay, sige, balik ta sa kuan. So sa gibuhat ani nag-equate ta tag zero, no? Ato rang gi-equate og zero, so nangita tag mga constants nga atong ma-play around such that equal to zero siya, no? Kay equal to zero naman gibalhin naman ni nato ang kining e sa pikas, so dapat ang right hand side equal to zero. And i-consider na lang ni as kon mathematical trick na such that we have terms nga mo equate siya zero. So ang gigamit nato nga term kay kini L times L plus 1 minus L times L plus 1. So nag-introduce ta basically og kon kining L times L plus 1. So mo ani gibuhat ani nga line. Pero make sure nga equal to zero siya. Ang imong ibutang kay zero ba yan na diha? Zero ba yan na? So dapat zero. So mo nang na kay kung inigtan-on ninyo nga nag L times L plus 1 minus L times L plus 1, trivial kasi nang zero ang answer. The reason for that is indeed zero man siya. Nag-introduce lang ta og other constant. The reason why kay aside from mathematical trick na siya kon as kining L man good later you see kining L kay this is another quantum mechanical number. Quantum number siya ng L and related siya sa actually orbital na siya imong L. So kung ano yung kini 1s2 2s2 2p6 and so on. Sa gitawag ani sa chemistry electronic configuration no sa imong element, right? Kini siyang 1 sa physics ato ang tawag ani man ang principal quantum numbers n na siya. Wala man day ko ano, wala man day p6. Basta na kay let's say na kay 3d10 na ano na kay sp6 3d10 f something. Kining s nimo P and D mo ni imong mga L. Quickly, quantum numbers. Search agad ninyo quantum numbers. So ang N mo is your principal quantum number. Ang L is your azimuthal or angular quantum number. And then ang ML is your magnetic quantum number kung naka external magnetic field. Ang MS
So nakay upat ni kabuk N, L, ML, and MS. So kining SPDF, ang L na siya sa physics, sa ato sa physics, ang kini ng angular or azimuthal depende. Kini na quantum number. Ang ML um nara sa equivalent aning ML sa kuan. Ang kining ML imong values ani kay mo range og sorry. Negative L, 0, positive L. Kana siya. Mali mga ML. Ang MS nimo kay sa spin na siya. Ang kining MS kay balikan na gud ta mo ani kung say counterpart ani sa chem. Ang MS nimo kay kini mo ni siyang kini. Sa imo ng spin. Buta sa boat na kay sa imong S nga orbital na kay duha ka electrons, one is spin up, the other is spin down. So ang posible nga kini sa ML, ang posible nga value sa imong MS kay plus or kung electron man ganin ni kay plus 1/2 niya, negative 1/2. Kay spin 1/2 ang electron. So kini kay spinning up, spinning down, up, down. Ya mao na siya sa kini. Kini sila. Okay. So may physical significance ani kining L nga gigamit sa mathematical trick nato diri. Nag-equate na tog 0 kay later gamit na siya pag-identify kung unsang quantum number nga okay. Sige. Padayon ta. So gi-equate na tog 0. So sa may mahitabo sunod, so natay duha ka components no sa atong equation. Differential equation nga gamit ang variable sa parabol. So one of the ang kininggi ang nagpili color ani kay si si Baton nagpila ning pink ha. Amot lang anong pink ang ganahan ni Baton. So ang first nga component mo na siya kini sa pink sad ang color sa kana L times L plus 1. Kini na ang radial na siya nga radial nga component sa atong differential equation. Ang second nga component which is our spherical harmonics nga component kay kining green. Okay? So minus L times L plus 1. Equate na to. Same thing what we did sa katong energies gani earlier. So kana gi-equate na tong mga constants on the other hand side, sa right hand side atong differential equation. So kaduha na ta nag-variable sa parabol no. Kausa pa de. Kana siya. Okay? So duha ka components. Sige, sugod ta sa first radial component. Nigawas ang lagger oh. Sige. So i-simplify na to further. Ang first nga sige pagawas ang r square no.
ang gipagawas gi-distribute ang r square. Pero careful mo i-distribute ninyo nga naa siya sa gawa sa partial derivative ha. Like okay, kana siya. Remember kining r square gikan na sa katong gi-multiply nato nga kini. Kana siya. I-multiply nato. Nya manang nainikalit butho dira nga r square. And then say na itabuan eh. Oh, gi-distribute sa. And then kini sad gibalhin sa pikas. Ang gibalik na sad ang e diri sa right hand side. Skang. Nya ang imong kuan katong L times L plus 1 L times L plus 1 kay negative man naman kay negative h bar square good diha. So nahimo siyang positive pag transpose sa pikas. And then giusa nimo siya og group with the potential. The reason why nganong giingon ni og regroup kay nani siya special nga tawag nga differential equation, ordinary differential equation. Ang tawag niya kay kini. So magawas ninyo sa yung math phys 3 sa special functions. Hopefully maabtan ninyo kay sa later part na mga special functions. In fact, wa ni nila naabtan sa sana sila si Baton third year. So nagpakuan sila og special elective physics elective nga among gi-cover ang special functions. Usa ning lagger. Ang lagger nga differential equation, it's a special nga function nga makuha nimo sa kini nga form of the differential equation. Nganong gitawag siya special kay na siya gamit siya in some of the physics problems sa kini quantum mechanics and quantum mechanics. Di ko sure kung isa pa sa quantum mechanics and electromag may naka-special niya kay mo appear siya sa quantum mechanics o electromagnetism. Unya ang form niya kay ngon ani. So na kay kaning derivative with respect to r here, second order o first order. Ya na kay constant, no? Ang constant nimo kay kini. Ano siya? Una ang reason nga nung gi-rearrange nig tuyo. Kay pwede ra mo nimo solve ang differential equation ngayon ani. Gi-rearrange siya yun ani kay para mapareha siya og form sa Laguerre differential equation. And nga nung ganahan ta mapareha siya og form sa Laguerre equation, differential equation kay well studied man kining nga mga special functions. Kauban sa pa nga special functions Bessel function. So, Bessel function, Lagrange, associated Lagrange. Ang pinakagasgas gyud kay kanang Lagrange o kanang Bessel. Kaya ang Bessel function nimo appear siya na sa optics. Sa paman. Sa patong gistudihan kini Laguerre, associated Laguerre, ang Chebyshev nga special function kay laysa siya gamit og hypergeometric nga functions kana nga mga special functions. But for our case as quantum mechanics kay ari lang sa ta sa Laguerre for the radial component. Unya na solve ang Laguerre man gud nimo nga differential equation na siya mga properties. So, we'll studied siya nga special function and then na siya mga specific properties that we can use to understand quantum mechanics. Kini, the physics of kini nga differential equation. So, kana siya. And then the second one, asa naman eh?
The second differential equation katong spherical harmonics kay kini siya. Ang tawag ana kay spherical harmonics sa combination sa kuan sa imong polar o azimuthal. Unya gi-rearrange sad ni siya tuyo such that kay gibuhat ani kay gi-rearrange ni siya. Tomorrow next week na to na i-continue pero kuan lang gamay lang nga kuan. Gi-rearrange ni siya tuyo such that ang mogawas nga kuan simplified nga differential equation is kini. So ang derivation ani next week na. Kini nga differential equation ang tawag ani kay associated Lagrange differential equation. Okay? Yang solution ani kini nga differential equation kay ang spherical harmonics katong y. Ay wait sa. Ang sa okay, ang sa theta din ang sa phi kay dali ra easier ang sa phi. Ang sa theta ni nag-variable separable niya kini mo makuha. Namoy questions, i-continue tani next week. Ato lang yun ning kini humnon and then this will be gamay naman lang ni. And then basically more yung coverage sa inyong final exam. So balikan ta ni next week kini. Basta na nata sa ko ano. Kini okay naman ning sa equation 1 rearrange naman ni. Yan na siya solution. Ang solution kay nguna ni ang form. Okay. Sige, balikan ta ni next week. Questions? Yes. Actually, yes. Tanan ako, bit. Pero nakaya man nila sa una ni Kuan. Gihimo pa ning lab activity ni Chu. Pero ang Chu kay Kuan ya spherical harmonics iyang gihimuan og Kuan lab rep. Theoretical nga derivation. Kadito lang sa hanan sa ko i-check. Sige, other questions? Bonus sa dinin ako de. Bonus ni siya. Kini nga derivation. Na ay kuan. Di naman takabot aning kuan no, nuclear physics no. So matangtang ni siya. So kato na lang atong kini ako ni itudog sa ninyo kini siya. Kanya naay part sa kuan, naay part sa if napatay time kay nakoy magbalik tag conceptual kay naay part sa inyong final exam nga multiple choice. Haya da. Multiple choice. And then duha na lang ni ka problem solving kay wala naman ning nuclear physics. Okay, so mana siya. Pakabot sa nuclear physics. Pero katong mga nag-nuclear physics nga experiment, swerte mo kay nakakuha mo, naka-explore mo gamay sa kuan.
sa nuclear physics. So, time na, no? Padayon nun tani next week. And then, yung final exam will be on Tuesday ba itong gihatag nila na po? Na schedule. Sige, next week lang nato kundi i-update ang schedule sa phone. So, final exam mo sa inyong lab rep. Sa inyong oral presentation sa inyong lab. Okay? Sige. Quickly lang. Kung sa phone. So, kung wala na mo questions, concerns ninyo, you're dismissed. Now the online class. Thank you for joining the class this morning. Have a good, blessed ba na tawagan? Hindi na blessed na. Halloween. So, enjoy your long weekend. Okay? Bye. See you next week.